Teme-se que mais de 70 pessoas tenham morrido no naufrágio de um barco com migrantes a bordo no centro do mar Mediterrâneo, segundo duas organizações não governamentais. A organização Mediterranean Saving Humans publicou nas redes sociais que o barco partiu da Líbia no sábado com cerca de 105 pessoas a bordo. Os navios comerciais recuperaram 2 corpos e resgataram 32 pessoas, encontrando-se as restantes ainda desaparecidas. Acrescentaram ainda que o incidente ocorreu numa zona de busca e salvamento sob a alçada das autoridades líbias. Os migrantes resgatados foram levados para a ilha italiana de Lampedusa, conhecida como um ponto de chegada fundamental para aqueles que iniciam a viagem do norte de África para a Europa. A ONG descreveu o acidente como uma consequência das políticas dos governos europeus que se recusam a abrir vias seguras e legais. Pelo menos 683 migrantes perderam a vida ou encontram-se desaparecidos desde o início de 2026, segundo a Agência da ONU para as Migrações. As autoridades italianas afirmaram que 6.175 migrantes chegaram a solo italiano durante o mesmo período. Num ambiente operacional em que os drones se estão a tornar uma ameaça crítica, a defesa tradicional e dispendiosa já não é suficiente. O sistema antidrones Centauros, da empresa estatal Hellenic Aerospace Industry, é a resposta da Grécia à atual guerra dos drones. Trata-se de um sistema que não dispara, mas silencia o inimigo antes mesmo de este atacar. A Euronews visitou o local onde este é fabricado. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό. Αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV, μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV, τον έλεγχο ενός UAV, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από μισό εκατομμύριο μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί ή έξυπνοι πύραυλοι, άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. O Centauro já foi utilizado em condições operacionais reais, um fator que o distingue de outros sistemas semelhantes ainda em testes. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά, επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδας στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV στον Χούθη χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόν, το δεύτερο με το αντιντρόν Κένταβρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου κατέρριψε 2 από 4 UAVs που επιχειρούσαν. O design oferece elevada flexibilidade, podendo ser utilizado em diferentes cenários, oferecendo proteção em terra, mar e veículos militares. A procura por esta tecnologia, tanto por parte de forças armadas gregas como de outros países, é elevada e está a crescer. Ο Κένταβρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. A Europa está a mudar dos modelos tradicionais de ajuda para parcerias com a África orientadas para os seus interesses. Isto acontece num contexto de tensões políticas e numa altura em que a União Europeia procura o que domina de parceria mútua, assente na cooperação em matéria de defesa, no desenvolvimento de competências e no reforço dos laços no setor energético. Para os líderes africanos, as parcerias criam oportunidades a nível interno e externo. As you grow, what was fit for purpose yesterday may not be fit for purpose today. And so there is need for constant conversation taking place as to see how best do we proceed for a situation that becomes a win-win situation. There are several levels of this kind of partnership. For example, Europe trades amongst themselves more so
way by far more than Africa trades amongst themselves. And we are saying economic integration on the continent should be pushed as much as we have bilateral agreements with nations outside that continent. And so whether you're talking about the free trade on the continent, we need to find ways of facilitating the implementation, faster implementation of such. No mês passado, Kaja Kallas visitou os estados da África Ocidental, Nigéria e Gana, onde assinou a primeira parceria de segurança e defesa entre o país e o Bloco sobre contra-terrorismo e segurança marítima no Golfo da Guiné. Perante a crescente concorrência de Washington, da China e da Rússia, os decisores políticos afirmam que era uma questão de tempo até a Europa alterar a sua abordagem. Je pense que nous devons aujourd'hui réviser notre politique avec les pays africains, sortir de cette politique d'aide au développement qui est dépassée, qui est usée, qui ne tire pas les conséquences de réalités concrètes. Et nous devons clairement, du côté européen, assumer que nous avons des intérêts en Afrique, parce que le développement et la prospérité sur le continent africain déterminent le développement et la prospérité en Europe. Durante décadas, a Europa tem sido parceiro fundamental para a África, prestando apoio à ajuda ao desenvolvimento e moldando os quadros de governação. Mas os críticos afirmam que o modelo está desfasado da realidade atual. In my current, let's say, understanding, people are still living in the past. They are not seeing the future. It's about the local anchorage and the capacity to facilitate the bridge between Africa and Europe. And it's not only about investments, about imagining the right products and services, but simply facilitating the intercultural exchange. As African countries expand their options, a major shift is emerging from aid to investment, from dependency to negotiation. The debate is not whether Europe remains a partner for Africa, but what kind of partner it wants to be. Jerry Fisayo-Bambi for Euronews. Durante a bênção de segunda-feira de Páscoa no Vaticano, o Papa Leão XIV salientou a importância da mensagem pascal de esperança, derivada da ressurreição de Jesus após a crucificação, chegar aos oprimidos. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell'istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Mentre facciamo... Leão XIV recordou também o profundo testemunho de fé e amor do seu antecessor, o Papa Francisco, que faleceu no ano passado, na segunda-feira de Páscoa, após uma longa doença. Por toda a Grécia e nas comunidades ortodoxas de todo o mundo, o jejum pascal, com séculos de tradição, oferece uma lição moderna sobre alimentação e disciplina. Durante 6 semanas, em cada primavera, ou apenas durante a Semana Santa, milhões de pessoas adotam um padrão alimentar predominantemente vegano, enraizado na tradição que privilegia vegetais, leguminosas e uma culinária simples, sem carne nem produtos lácteos. Δεν τρώγεται το λάδι εκτός Σαββατοκύριο. Άρα, ό,τι θα φτιάξεις, είτε όσπρια, είτε λάχανο, βράσις, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα περιέχει λάδι. Και δεν τρώμε κρέας, ψάρι, γαλακτομικά, αυγά και το λάδι. Os nutricionistas afirmam que esta prática pode melhorar a saúde, desde a redução do colesterol até um melhor controle do açúcar no sangue. Αυτές οι λίγες μέρες νηστείας, περίπου 50 μέρες, δεν μπορούν να είναι ικανές να δημιουργήσουν μια πτώση στα θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί να είναι ικανές πραγματικά να δημιουργήσουν μια βελτίωση στην υγεία ενός ανθρώπου, αν την κάνει σωστά. O padre Nectários Molotsiotsis afirma que a prática do jejum e a aplicação
de restrições alimentares são essenciais para uma reflexão profunda e concentração e compara ao treino de resistência. Η εκκλησία είναι ο γυμναστής και το γυμναστήριο είναι ο ναός, όπου ο πιστός που προσέρχεται, ο οποίος θέλει να φτιάξει το πνευματικό του σώμα, την ψυχή του, το νου του, να τα φτιάξει και να είναι πανέμορφα ενώπιον του Θεού, χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο την νηστεία. Durante o jejum, o mercado central de peixe de Atenas está repleto de amêijoas, polvos e mexilhões permitidos durante a quaresma para os fiéis famintos. Capacete posto, cruz de Cristo na mão, centenas de motociclistas reunidos e está tudo pronto para o tradicional compasso pascal de Motares. Há quase 20 anos, o padre Avelino Alves aliou a fé à paixão por motas e deu início a um novo ritual. A missão é levar a cruz pelas comunidades para assinalar a ressurreição de Cristo. O pessoal já sabe que neste dia é a ida dos Motares, irmos por aí, como dizia o Papa Francisco, às periferias, ir à periferia a dizer a esta gente no mundo indiferente, dizer que ainda há Cristo, ainda há gente diferente que acredita. Desde 2007 que a iniciativa tem vindo a crescer e todas as manhãs de domingo de Páscoa centenas de motares concentram-se à frente da igreja de Pedro Pinheiro, uma freguesia da vila de Sintra, para iniciar o cortejo até ao centro da vila. Quem participa promete continuar por muitos mais anos. Enquanto eu puder e estamos cá. Esta é a nossa família no dia de Páscoa.